চলো বেহান তার কুড়াতে যাব, চলো বেহান তার কুড়াতে যাব। শোনো, প্রপোজ করেছিলাম, কি ভাবলে? আর তোমাকে তো আমি কবেই বলেছি যে তোমার মতো ছেলেকে আমার একদমই পছন্দ না। আর রোজ রোজ আমার পেছনে ঘুরে বেড়াও। সত্যি আমার মতন ভালো ছেলে একটা পাড়ে খুঁজলে একটাও ব্যাগ জীবন দেখাতে পারবে? পারবে না। বুঝে গেছি, আসলে তোমাদের পছন্দটা কেমন জানো তো? গাঁজা খোর ছেলে। আচ্ছা, हाय दोस्तों, मैं का थोड़ा डीजे जयंत बाबू। मेरा गाना अच्छा लगे तो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे खतरनाक नागपुरी गाना सुनने के लिए बेल आइकन को दबा देना। छोड़ा छोड़ी के दिल से दिल मिलेला, बेंगोली में भालोबासा हुए। डीजे जयंत बाबू ना नशा करेला ना दारू छुएला, दोस्त मन के लागी नया नया नागपुरी गाना बजाएला। दिल के बाजारों में दौलत नहीं देखी जाती, अगर हो जाए प्यार तो सुन्नत नहीं देखी जाती। एक ही इंसान पर लुटा देना सब कुछ, अगर चीज पसंद हो तो कीमत नहीं देखी जाती। डीजे जयंत बाबू अब छुरी के चक्कर में हाथ काट दिलाई।